Bonjour maman chérie, comment vas-tu? Morning, my anak. Comment ça va? Bien, bien. Nagawa ko ng video, pinag-usapan ka namin. C'est pas vrai. Si, vrai. So what happened? Ano masasabi mo sa reaction mo sa pag-coming out ko sa'yo? Siyempre, masaya kahit naiyak. Hindi nga, sinungaling mo. Oh, masaya Hindi mo ako katanggap nun. Mag-asawa ka. Lalaki. Anong lalaki? Hindi. Mag-asawa ka pero silahis ka. Noong una, hindi ko nagulat ako. Ngayon, it's okay. Sabi mo sa kanila, okay na tayo. Okay na kami. It was good. I'm gonna talk about my after coming out. Not anytime soon though. Kasi nga po, move on muna tayo ha. Kasi may mga bagay na kailangan wag na muna natin balikan. Baby step. So today, we're gonna talk about Filipino toxic Filipino traits. I hope you will like this video. May mga ma-realize kayo, mga Pilipino, na kailangan natin itigil or avoid na gawin. This is gonna be more detailed. Mag-share kami ng mga bagay na pinagdaanan namin so that maka-relate kayo. I'm gonna use PBB to identify yung mga iba't ibang traits. Kasi nga po, ang PBB is my favorite show ever. Pinoy Big Brother. Pinoy Big Brother. Pinoy Big Brother. Pinoy Big Brother. Silang lahat! Wow! Thank you very much for being here. And subscribe din pala kayo. Follow me on Instagram. Let's go. Bonjour, bienvenue à tous pour cet troisième épisode de Viens on parle. Aujourd'hui, on va parler de Toxic Filipino Traits. Je vais changer de langage vu que mon audience ici, ma cible, c'est les Philippins. So, hi guys, I'm Yanel Fajardo. I am full Filipino blood who grew up here in Belgium and I am with one of my childhood friends here. Je te laisse te présenter. Moi aussi, j'ai grandi ici, donc je vais aussi switcher en Tagalog. Dumating ako dito 2 years old, so almost born here, but 100% Filipino blood. And I'm Zenzen Castillo, 25 years old, Brussels. For a living, I am a recruiter, so if you have CV there, send it to me. Why did I choose her? Actually, it's funny. On the latest video, I was talking about my experiences during my before coming out. Then she reacted. I was so touched. I was searching for someone who can talk about this topic. I asked her and here she is. And I'm so happy to have her. It's a point of view from two Filipinos who grew up in Belgium. I just want to accentuate that we have also another mentality, but still we grew up with Filipino parents and have a lot of Filipino surroundings naman here in Belgium. Nahirapan ako kung saan ako pupunta sa conversation na to. So, nag-ask ako sa Instagram ko kung ano ang mga most common Filipino traits. So, ang maraming sagot ay chismoso, chismosa. Hindi ko alam kung saan nagmumula yon. Pero yes, I can confirm na unfortunately, isa yan sa big traits ng toxic traits ng mga Filipino. Alam mo ba kung bakit kaya? Ikaw? I think every culture naman ganon, but Filipino are, genre, ils ont du mal à garder les faits réels qui se sont passés parce qu'en fait, may dagdag o may bawas sa kwento. Par exemple, uy, tumaba siya. Tapos sasabihin sa isa, uy, baka buntis siya kasi tumaba siya. And then sasabihin sa isa, uy, buntis yan kasi tumaba. Paiba-iba, and that is really toxic. Kung totoo ba yung mga sinasabi niya, baka kasi pagtalikod mo, iba na. Kaya hindi na ako masyadong matitiwala, no? Lalo na yung sinabi niya sa akin. Do you ever experience that? Oo, syempre. Sa family, I think it's normal, but mga taong hindi ka kilala, tapos yung gano'n yung mag-a-assume na kung ano sasabihin ko sa'yo, okay lang kung family mo kasi at least alam nila yung pinagdaanan mo. Minsan hindi pa nga lahat pero mag-a-assume sila. Totoo yung sabi mo na hindi lang naman culture natin. Je sais pas si c'est un jeu, corrige-moi, mais c'est le téléphone arabe. C'est parfois juste parce qu'on a mal interprété. Chacun a une autre interprétation des choses. Donc voilà. Dans mon verger, dans ton vagin. Mettre des gros tons dans mon vagin. Mettre des bretons dans mon vagin.
Je suis pas très chismoso. It's around me, that's for sure. And I'm not a fan of it. Meron akong idea for this person na ganun siya kasi narinig ko. Pero for me, it's important to see by myself, dégager tous les bruits qui circulent autour de la personne dont on parle, en fait. Sana naman mas palakihin natin yung ganong kultura na parang before judging people, we need to know them first. Feeling ko din kasi parang may influence din of course ang media, ang entertainment sa Philippines because alam mo naman, napakadaming talk shows na only chismis. Kasi gano'n na kasi akong tao. Minsan, iniisip ko lagi, bakit kaya gano'n? Bakit kaya may ganong tao? Iniisip ko, for sure, may pinanggagalingan kasi yon. And minsan, iniisip ko, sa tingin mo, kasi dahil, I don't know, baka lang. Hindi lang naman tayo, isa din tayo sa may maraming insecurities. Dahil madami tayong insecurities, better na lang na pag-usapan natin yung iba kaysa parang pag-usapan tayo, I don't know. Actually, it's the second one most answered sa akin survey. Crab mentality. Do you know that? No. Well, I don't have a big explanation here because I just have one sentence. If I can't have it, neither can you. Kind of resume yung mga sinabi mo. The people na kausap mo, ida-down ka, hindi naman aggressively, siguro pinapadaan sa mga funny talk, intentions, ramdam na ramdam mo. Ikaw si Tandakora, lasinggerang walang boobs. Mag-ingat ka sa groupmate mo, kage mo! Oh my God. Ikaw, na-experience mo na ba yung ganong, meron kang goal sa buhay pero sa mga entourage mo, yung ramdam mo yung yung... Negativity. Oo. Of course. Masakit, diba? Minsan, pinaka-negative pa yung pinaka-malapit sa'yo. Nung umpisa, super na-affect ako kasi syempre, feeling mo, alam nila kasi nakita ka nila lumaki, ganun, alam nila kung anong best sa'yo, ganun. And then, ikaw, parang, oo nga, kaya ko ba yun? And minsan kapag hindi mo kilala pa yung sarili mo, dadawat mo sarili mo, isipin mo, o nga no, baka nga hindi ko kaya. May sinabi kasi sa akin dati yung best friend ko na sabi niya, kunin mo yung mga advice ng mga loved ones mo, pero ikaw na ang mag-filter kung alin doon ang kukunin mo. Nasa sayo na kung magpapa-affect ka doon o hindi kasi sa tingin mo tama yung ginagawa mo. Le fait de pas trop dévoiler tes ambitions, de pas trop dévoiler tes goals dans la vie parce que tu sais ce que ton entourage va dire ou compte dire. Siguro ako, coming from my experiences, before saying things na gusto mong gawin, nagawa ko na of it. Wala silang comment kasi nga nagawa mo eh. So that's very toxic kasi nga instead of sharing good things na nangyayari sa buhay mo, you keep it to yourself. Mais à toi de filtrer talaga. Kasi si à chaque fois tu vas être impacté sa lahat ng sasabihin sa'yo, bang wala kang mararating. Kung sigurado ka at alam mo talagang wala kang ginagawang mali, go. May tao talagang magda-down sa'yo, magda-doubt tungkol sa kakayanan mo. Mas gusto ko kasing tinry ko kaysa sa i-regret na hindi ko ginawa. And you think kaya tayo ganon naapektuhan is kasi diba ang Filipino nga super family-oriented. So parang gusto natin yung approval nila. Totoo, naranasan ko, like being gay. J'étais arrivé au point où je me détestais et je n'aimais pas être gay en fait. Et leur façon de parler, les mots qu'ils emploient et le ton qu'ils mettent, ça a un impact quoi. Toi, t'es encore jeune, t'es pas encore 100% toi, tu te découvres en même temps et on te dit déjà des choses, te met des barrières en fait, tu vois. Dapat hindi siya magamit as pangungutya. Hindi dapat maging insult ang pagiging tomboy, ang pagiging bakla. Respect na lang din talaga. Sana lahat ng tao open sa mga ganung bagay. Kung paano natin tingnan ng tao, ay hindi base dapat sa kanyang gender. Hindi dahil lalaki siya o babae. Simple lamang, kuya, tingnan natin kung paano siya sa pagiging tao. What are your worst toxic Filipino traits you have experienced growing up? Siguro kasi unang anak din, ikaw yung unang mag-i-experience lahat. Feeling ko may idea na sila na gusto nilang path na kunin mo. Na maybe hindi din yun yung gusto mo. Sa mga future parents dyan, sa mga panganay nyo, just let them choose. Hayaan mo siya madapa, hayaan mo siya masaktan, magkamali, okay lang yon. Ikaw, ikaw, ano pinaka-worst? Siguro yung utang na loob. Yung, Oh, good one.
Yung Diba? apo ng apo, ça doit arriver jusqu'à un tel schéma, parang may utang na loob pala yung bata sa yoon. Du coup, il faut le respect. Tu peux, hein, tu as mon respect de fils, mais yung utang na loob na parang elle se permet de dire des choses mal sur moi. Okay, totoo yun kapag, syempre, may ginawa para sa'yo. Of course, utang na loob, di ba? Super thank you. But hanggang kailan? Pag babayaran ko siya, hanggang kailan? Syempre, kung nagbigay ka ng tulong, ibig sabihin, wala kang hinahanap na kapalit. Feeling ko minsan yung utang na loob forever. Mais je voulais ajouter un autre truc, peut-être rien à voir, mais un peu. Je sais pas si c'est que chez nous, parce que tu l'as évoqué kanina, na kailangan mo bigay yung respect dun sa elders, of course, c'est normal. Hein? And yung pinaka-ate, pinaka-panganay, laging sasabihan, ako pa masusunod kasi ako yung panganay. Pero pag magkasama kami, parang hindi ko nare-realize na mabait siya. Kasi nga minsan, ano siya, yung parang masyadong ate, protective, parang masyadong demanding, na hindi mo alam kung may gusto bang mapatunayan sa pagiging panganay. Kami naman, dalawa lang kami, magkapatid, tapos 10 years gap pa. Of course, alam mo yung best, but ngayon lumalaki na siya. Meron na siyang sariling opinion of, whenever ako dumating sa, ate ako masusunod, I like na, okay, sabihin mong mali ako, may justify mo. Ako siguro sa personality ko, justify mo kung bakit hindi tama yung gagawin ko. En grandissant, what is the trait you didn't know were toxic? Babalik na naman ako doon kasi yun talaga yung nag-mark kasi sa akin. Okay lang na super family-oriented ka. Go. Just, huwag mong kalimutan sarili mo. Okay, priority family. But minsan, ikaw din prioritize mo yung sarili mo. Hindi ko siya sasabihin toxic. Just realization na, okay pala din na masaya ako para sa akin. Yung ganun. Gusto kong mangarap na ako lang. Hindi nga pwede! Gusto ko kasi ako yung magtaguyod ng pamilya. Ako ang dahilan kung bakit aangat tayo. Gusto ko ako ang nagbigay ng lahat. Ikaw? Feeling ko ako rin na yung family-oriented, kapag sobra, you let people dire des choses par rapport à toi parce que c'est ton cousin, ta cousine, ou ton tita, ou ton tito. Gets mo yung intention nila, pero mali minsan yung dating. For example, body shaming. Quand tu parles en tagalog et tout, okay lang kasi, oo nga kasi, ganito, ganyan. Tu vois, quand tu dis ça en français et que tu traduis, par exemple, oui, taba mo na, ganun, ganun. Tu vois, ça donne, t'es gros, mais en fait, tu vois, c'est mal perçu. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le dire. Tu vois, chez nous, c'est en mode, t'entends ça dans la rue, même si tu connais pas, tu vas te redonner et te dire, mais il est fou, ce type. Pourquoi il dit ça? It's normalized sa atin, which is not good. Na, kunwari, you're judging, umitim ka, or namayat ka, ano ka ba, na may sakit ka na. Tu transformes tout ça dans n'importe quel langage et que tu entends ça dans la rue, mais en fait, c'est juste pas bien. Di ba ang taba, pati ng face mo? What will you do about it? Nalalakihan ka sa mukha mo? Do you think you're fit to be a beauty queen? Kung chubby yung face mo? Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre de commentaires? Dami. Buong buhay ko, taba-taba ako kaya. To the point na may nagsabi sa akin na, Sen, long time no see. Ang ganda mo sana, ang taba mo lang. Et cette personne, elle était pas mince, tu vois? Yeah, no. Et du coup, yun nga, automatic tayo na mag-reply back na patawa. Like, sakit na sakit tayo. Vraiment, comment tu te sens par après? Siyempre, hindi okay. Isipin mo, ang dami na nilang nagsasabing ganon. Tapos, idadoubt mo din sa sarili mo, dahil mataba lang, pangit ka na. Ang beauty standard, which is payat, maputi. Straight ang buhok. Yung maputi, yun talaga. Matangos ang ilong. Pour toi, what is the toxic trait that you regret having? Yung kahit pa joke, kahit sa artista, hindi bagay sa kanya. Siyempre, parang surround ka ng ganon. So parang sa tingin mo, normal lang yun. Yun nga, normalize. Of course, lalaki ka, marirealize na mali pala, na kung wala ka naman magandang sasabihin, huwag mo nang sabihin. Huwag mo kasing gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Voilà. Moi, j'ai un trait. Je pensais que maintindihan ng kaibigan ko. This one, parang nagkagulo. Nag-debate sila. Nag-debate. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour ce trait-là? C'est toxic positivity. Pour moi, c'est pour ça que toxic positivity, c'est un des traits.
tu ne valides pas ce que tu traverses vraiment. Walang karapatan maging malungkot. You ignore the problem and then say, hindi, wala rin yan. Sa tingin ko, personally, parang hindi. Siguro dahil ganun ako tao na Okay. maybe baka toxic siya, hindi ko pa siya nare-realize. Siguro malakas din ng faith ko kasi sa God na iniisip ko na lang, kaya ko to, pero hindi ako bibigyan kasi ng challenge ni God kung hindi ko kaya. So parang tina-trust ko na lang siya. Pwede naman, of course, umiyak ka. Walang nagsabi sa'yo, huwag ka umiyak, huwag ka mag-alala. But parang kasi pwede mo siya i-interpret ng madaming aspect. Kung ibig sabihin niyan ay pinapositive nila kahit malala na yung pinagdadaanan nila, it depends. Kasi kung kailangan na pala nila ng tulong tapos hindi natin makita, well, better kung yes, mag-open sila. But maybe dahil hindi din sila ready, for me, yung trait na yun, it works. And ikaw, bakit para sa'yo toxic siya? Siguro, will be talking about people na introvert, parang walang lakas na butong happy alors que tu sais. Sa tingin mo, qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi il y a ces boutons? Qu'est-ce qui t'empêche, tu crois? Qu'est-ce qui m'empêche de montrer que tes émotions au final. Ok, d'accord, je comprends, je vois. J'ai envie de dire que je comprends, je vois le truc. Ok, je suis d'accord, na hindi siya toxic Filipino traits alors du coup. Qu'est-ce qui m'empêche? Franchement, je sais pas. Parce que tu as dit, tu as l'impression que tu dois cliquer ce bouton, que tu es happy alors que tu l'es peut-être pas. Ok, qu'est-ce que tu crois qui t'empêche de montrer que tu n'es pas happy? Tu n'as juste pas envie de t'ouvrir. Je pense que j'ai vraiment du mal. Ouais, non, tu touches vraiment un point vraiment très crucial. Je pense que je suis pas dans un environnement où I'm supposed to be. So, je sais pas, peut-être. Tu sais qu'est-ce qui est ton next topic? C'est viens on parle introvert. Hi, so guys, as you can see, ini-edit ko pa yung part na yan. Yung sinasabi niya na what's keeping me from showing my emotions. Normally, hindi ko sana ilalagay yung part na yan. Kasi nga, pinakita ko na kay Sen yung final conversation namin na edited na. She thought baka maybe interesting ipakita yung toxic positivity. Oo nga, interesting pala siya. Parang yung argument ko, hindi siya elaborated. And that's so therapeutic sa akin yung aking mga vlogs kasi at first ginagawa ko siya para sa mga tao, yung parang gusto mong malike ng mga tao, pero ngayon I'm here in this point of my life, I do those videos talaga for me. Ang sarap ng feeling na with this kind of concept sa channel ko, natutulungan din ako na ma-discover ko yung sarili ko. Thank you, Sen, for making me realize na yun nga, tama siyang ipakita. So yun guys, back to the video. So guys, this is the last question I want to ask my interlocutrice. Quand tu auras un enfant, quel est le trait positif que tu voudrais appliquer à ton enfant et quel est le trait négatif que tu voudrais éviter que ton enfant ait? J'ai commencé par le négatif. Je reviens de nouveau. Je vais laisser son choix. Encore une fois, on a la chance que comme on est en Europe, on peut se le permettre. On n'a peut-être pas autant de responsabilités que quelqu'un qui vit sa Philippinas. Je comprends. Mais juste, si moi, il veut devenir ce qu'il veut être, il le deviendra. Les parents sont là pour guider, mais juste écouter en fait. Il y a aussi un trait dont on n'a pas parlé, c'est yung pride. Et ça, j'enlèverais vraiment. C'est pas bon, c'est mauvais, c'est un des péchés dans la Bible. Le trait positif, yung pagka-humble na mga Filipino, tsaka yung takot sa Diyos. Negative na ayokong i-apply sa aking anak, yung pagiging close-minded at yung pride papunta sa utang na loob. Yun ang gusto kong siguro ilalayo ko ang anak ko as much as possible. Positive naman yung pagiging generous, pagiging respectful sa mga people who deserve respect, takot sa Diyos, happy people siguro. Moi j'ai une question, est-ce que tu parles de ce genre de sujet avec ton entourage? En fait, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui me pose trop de questions. Dans le sens, je trouve pas mauvais que si par exemple, au point, c'est peut-être extrême, mais un criminel est arrivé à être criminel, moi je vais chercher le loin. Je vais peut-être penser au fait que parce qu'il faisait pipi dans son lit et que tatati.
Et donc, du coup, j'essaie tout le temps de comprendre. Je suis vraiment comme toi là. Généralement, je suis calme, je suis dans ma chambre, je lis un livre, je regarde des séries, je vois mes cousins, cousines, mais genre, je les écoute. Ici, c'est vraiment le moment où je let it all out, quoi. Moi, j'aime bien finir toutes les choses sur une note positive. Du coup, moi, j'aimerais quand même dire que je trouve que les Filipinos, on est quand même un des meilleurs. Parce que déjà, au niveau hospitality, genre, je te connais pas, et les Pinots, ils vont t'accueillir chez eux, les bras ouverts, on est family oriented de malade. J'ai pu faire un crime, mais je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Ou là, m'amène ganito na lang, mais on va dire ça rapide. Bahay sige, kain. Ils sont pauvres, mais ils sont très travailleurs. Ils vont trouver un moyen pour survivre. Kasi comes from the historic. On a été beaucoup colonisés. Pour moi, la plus grande qualité que les Filipinos pourraient mettre en avant comme ça, c'est mabilis mag-adapt sa environment. So, yun ang sobrang, as a Filipino, ipagmamalaki ko forever. Lagi tayong nakasmile. On a même aux Philippines, les gars, bawal sumimangot. We're happy people. It's just that this topic is about this. I still love being Filipino. Hey. I got my flag there. I think we need to embrace those toxic Filipino traits kasi nga, c'est ce qui fait ce qu'on est maintenant, en fait. Kung wala yung mga traits na yan, baka hindi natin ma-realize na mali yun. Dans tous les cas, on sera pas la personne qu'on est aujourd'hui. Once again, sorry guys, we talk in French kasi nga... Hindi kasi ma-express natin to the fullest. Hindi full kasi yung vocabulary namin sa Tagalog. But effort na yun, guys. Oo. So guys, kung meron kayong topic na gustong pag-usapan ko, just put a comment on the description down below. Sen, thank you again for this wonderful conversation. See you on the next Viens pas. Yes. J'essaye justement de pas trop mettre de personnes dans la conversation, tu vois, du coup. C'est dur, hein. Je pense que ça se sent et on se retient fort en fait. Et qu'on se retient fort, ça se sent de ouf. Hein. Nos familles vont dire, ah, ganun pala, palo!